बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नाहमादुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सम्मानित नाजरीन, प्रतिटी जाति बा सम्प्रदायेर आनंद बा खुशिर जन्य एकटी निर्दिष्ट दिन रहियाছে। तबे आमादेर जन्य खुशी एवं आनंद प्रकाश करार जन्य बछरे दुईटी दिन रहियाছে। प्रथमटी हलो जखन माहे रमजान शेष हय, शाওয়াল मास आरम्भ हय। शाওয়াল मासेर प्रथम तारीखे जाहाके आमरा ईद उल फितर बली। द्वितीय दिनटी हलो जिलहज मासेर 10 तारीख जाहाके आमरा ईद उल आजहा बा कुरबानीर दिन बली। ईदेर नामाजेर पर आमादेर अंचले देखा जाय जे एके अपरेर संगे मुसाफाहा बा मुआनाका करे ईदेर शुभेच्छार नामे। तबे एमतो ईदेर नामाजेर पर ईदेर शुभेच्छार नामे मुसाफाहा बा मुआनाका करा शरीयतेर विधान की? मुहताराम नाजरीन, ए विषये जाना दरकार जे ईदेर नामाजेर परे प्रथागत बा रुसुम हिसाबे मुसाफाहा बा मुआनाका करा शरीयतेर दृष्टिते कोनो सुन्नत बा मुस्ताहाब आमल नय। एमतो रुसुम बा प्रथागत आमल के सुन्नत बा मुस्ताहाब मने करा शरीयतेर दृष्टिते नाजाइज एवं बिदात हबे। এই সম্বন্ধে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে যে মান আহদাসা ফি আমরিনা হাযা মা লাইসা মিনহু ফাহুয়া রাদ্দুন। অর্থাৎ যদি কাহারো তরফ থেকে দিনের মধ্যে এমতো কোনো জিনিস চালু করা হয় যেটা দিনের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেটা বর্জনীয়। তবে ঈদের নামাজের পরে রুসুম বা প্রথাগত হিসাবে একে অপরকে ঈদের শুভেচ্ছার নামে মুসাফাহা করা বা মুআনাকা করা ঠিক নয়, এটা বর্জনীয় আমল। তবে যদি একে অপরকে ঈদের শুভেচ্ছার নামে ঈদ মুবারক বা তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম এমতো যদি বাক্য বলা হয়, সেটা শরীয়ত মতে বলা জায়েজ আছে।